आपण मैंने जानी सेप्टेम्बर मसरे ओडिशा पुलिस नोटिफिकेशन आसो ओएसआई ओएसबी आरबी कम्युनिकेशन पुलिस ओके। तो जो मैंने जान टेंशन में किसी तरह जान आज प्रिपरेशन स्टार्ट करते कौन याड साड कौन भी यूट्यूब चैनल देखा दरकार ना ओके। तो खास करके भी आम यूट्यूब चैनल अपडेट देते आप चाहिए आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइनिंग पढ़ी पारे ओके। तो आपने जानिले तो आज निहत प्रिपरेशन कर दिंतु आपको मुझे भिडियो माध्यम ओडिशा पुलिस सिलेबस फुल डिटेल्स कहीदेवी आपने सबकि जानीपारे भिडियो फास्ट लास्ट देखो फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट करते निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती भल भल रिलेटेड जॉब रिलेटेड वीडियो पाइबा ओके। तो फास्ट करी मुझे कही वीडियो गोटे माने गोटे मस है गोटे वीडियो अपलोड ता मध्य मुझे कि फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट विषय में आपको कही कि जिते भी फॉरेस्ट गार्ड ऑफिशियल वेबसाइट रे कि कही कि अगस्ट मसर फिजिकल हम मुझे तुमको 100% कही कि अगस्ट मसरे फिजिकल हेनी कि 100% अगस्ट मसरे रिजल्ट बाहर तुम देख लो फाइनाली अगस्ट मस तार मेरिट लिस्ट माने रिजल्ट पलि आसला तुम सेप्टेम्बर तुमको 100% कही कि सेप्टेम्बर फिजिकल हम सेप्टेम्बर ही तार फिजिकल होगा आप जानते नोटिफिकेशन भी आसी जाइए फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड जानापी निहत आम चैनल को वीडियो देखी पाते आम चैनल वीडियो अपलोड हो जाए ओके। तो फास्ट कर गोटे माने गोटे मत हम मुझे ओएसआर भी केवे आसो तार रिटन एग्जाम केवे आस बाबद गोटे वीडियो अपलोड करी आप चाहिए आम चैनल को विजिट कर देखिपारे मुझे तुमको कही ना जहाँ भी कही से चलती मुझे तो फास्ट कर तुमको देखई दूसरी ओके। वन मंथ है मुझे वीडियो अपलोड करी आपको कही 100% ओएसबी आरबी केवे आस नोटिफिकेशन आप देखिए पारे ये वीडियो पाखापाखि 6 मिनट वीडियो अच्छी आपको कही कि नोटिफिकेशन 100% अगस्ट सेप्टेम्बर मसरे आसो कि फाइनाली सेप्टेम्बर मसरे आर नोटिफिकेशन आसो। तो कही हेनी अगस्ट 30-31 नोटिफिकेशन आसपे और रिटन एग्जाम तुम अक्टोबर नवेम्बर आसो फिजिकल जॉइनिंग फॉइनिंग टोटाल नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी से मास भितर आपंकर कही कि आपने जानते मुझे बहुत बढ़िया मैं जहाँ भी कहूँ से चलती तो आपने निहत चैनल को सपोर्ट करते निहत आपंकर फायदा हम ओके। एमती गोटे गोटे यूट्यूबर बड़ बड़ यूट्यूबर अच्छा कि 2024 बाहर पड़े ओडिशा पुलिस एमती मन अच्छा मिछा मैंने मिछ कथा कहीकि पिला डिमोटिव कर तो निहत आपने जहाँ भी करूँ आज बाहर कि काली बाहर कि वर्ष पर बाहर निहत आज तुम यदि प्रिपरेसन कर निहत तुम हेल्प हम नेक्स्ट एग्जाम ओके। तो छाड़ू आपने जाइले मुझे तुमको कही गोटे मस पूर्व आप भिडियो देखी थे निहत आपंकर फायदा ही तो तेणु रिक्वेस्ट कर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था आपने सर्वप्रथम फास्ट अपडेट पाइबे ओके। तो चलते मुझे ओडिशा पुलिस सिलेबस कहीदू बाबद कहीदू कौन कौन पढ़े ओडिशा पुलिस फास्ट कर कहीदेवी ओडिशा पुलिस नुह जिते प्रकार आम ओडिशा गवर्नमेंट जिते भी प्रकार जॉब बाहर तार सिलेबस हूँ गोटे ओके। एमती गोटे गोटे माने गोटे गोटे माने गोटे गोटे ये रिक्रुटमेंट रे इंग्लिश ग्रामर नमती किंतु पाखापी कहीगले सबूतक माने कहले आपको चले ठीक अच्छे गोटे सिलेबस ओके। मैथ रिजनिंग जीके ओडिया ग्रामर कंप्यूटर इंग्लिश ये 6टा हूँ आपंकर ओडिशा पुलिस रे पड़ो ताले मैथ रे कौन पड़े रिजनिंग रे कौन पड़े जीके रे कौन पड़े ओडिया ग्रामर कंप्यूटर इंग्लिश चलते ता विषय मुझे आलोचना करदे ओके। तो फास्ट रहीगला मैथ ओके। तो मैथ रे कौन पड़े कहीदे मैथ रे तो बेसिकाली ओडिशा गवर्नमेंट रे बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आसी थाए जमीती कि कैलकुलेशन हो गला परसेंटेज ओके जो आमर परसेंटेज रूट ओवर रूट रूट क्यूब ओके स्क्वायर ता बाबद क्वेश्चन आसे आउ कौन आसे आमर जो परिमिति ओके परिमिति विषय में गोटे दुटा आसे आ जोटा मेन मेन इंपोर्टेंट मुझे तुमको कहीदे आमर बोर्ड स्ट्रीम रु गोटे दुटा आसे आ नहले आमर ओके नहले आमर जो टाइम एंड वर्क विषय गोटे क्वेश्चन आसे टाइम एंड वर्क ना आमर जो नल को कुंड जो आमर जल ता विषय गोटे क्वेश्चन आसे टाइम भितर से टाइम रे जाउची ओके। तो एमती कह गले एमती बहुत बहुत माने सब्जेक्ट रही ओके बाबद पूरा सब्जेक्ट पूरा डिटेल जानना चाहते मुझे व्हाट्सएप ग्रुप तार फॉर्मेट बतईदेवी कि मैथ रे को सब्जेक्ट पड़े परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ओके आमर परिमिति जो आम कहूँ मेंचुरेशन ओके से विषय पढ़े तापर रहा यहाँ हूँ मैथ तापर है इंग्लिश रे कौन पढ़े इंग्लिश पूरा सिंपल विषय कहीदे इंग्लिश आमर जो अपोजिट वर्ड पढ़े सेम मीनिंग पढ़े
ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼େ। ଆମର ନ୍ୟାରେସନ୍ ପଡ଼େ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପଡ଼େ, ଟେନ୍ସ ପଡ଼େ, ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଡ଼େ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଡ଼େ। ଓକେ, ଏରା ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶର ଓକେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଦେଖ ତୁମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ସବୁକିଛି ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ବହି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହି ନେଇପାରିବେ। ବହି କେମିତି ନେବେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହି PDF ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଇଂଲିଶ। ଓକେ, ଇଂଲିଶ ହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼େ ବା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିକଲ୍, ଟେନ୍ସ, ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍, ନାରେସନ୍ସ। ଓକେ, ଏରା ସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସେମିନ୍। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି କ'ଣ ସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଡିଟେଲ୍ସ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଁ ସେମ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼େ। MS ୱାର୍ଡ଼, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ରହୁଛି MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଏକ୍ସେଲ୍, ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବେସିକାଲି ପଡ଼େ ସେଇ ତିନିଟାରୁ। ଓକେ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ରହୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ପରେ ଆମର ହେଲା ଆଉ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର। ଓକେ, ଆଉ ଆମର ମେମୋରି। ଓକେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ଯେଉଁ ମେମୋରି ରିଲେଟେଡ଼, ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ଆମର MS ୱାର୍ଡ଼, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଆଉ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇ 4-5ଟାରେ ବେସିକାଲି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଏମିତି କହିଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଧର 20ଟା ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଇଲା 10-15 ମାର୍କ ହେଲା, 15 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4-5ଟା ଜିନିଷରେ ପଡ଼େ। MS ୱାର୍ଡ଼, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଆଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ମେମୋରି, ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଆମର ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ଜିକେ। ଓକେ, ତ ଜିକେରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଓକେ, ଜିକେରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଜିକେରେ ବେସିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼େ। ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଜିକେ 25 ମାର୍କ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ 15 ମାର୍କ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପଡ଼େ। ତାର 5 ମାର୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡ଼େ, 3-4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡ଼େ, ଆଉ 5-6 ମାର୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିକେ ପକାଇଦେବେ, ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିକେ ପକାଇଦେବେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିକେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଏହା ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ତ ବେସିକାଲି ଆମର ରହୁଛି ବେସିକାଲି ହେଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆମର ଆସେଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମିଡ଼ିଆଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ପୁଣି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ, କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଉପରେ, ଏରା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିକେରେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସ। ଓକେ, ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କଥା କହୁଛି, ଯଦି 20ଟା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ 10-12ଟା ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ 10-12ଟା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡ଼ିଯାଏ, 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ 4-5ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିକେ, ୱାର୍ଲଡ଼ ଜିକେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିକେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ବହି ଯଦି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ନବମ ଦଶମ ବହି ଯଦି ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନହେଲେ ଗୋଟେ ବହିର ଆସୁଛି ସାରସ୍ୱତ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ବହି ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବହି ଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କହିବି ବହି କେମିତି ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବ। ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ବହି ଅଛି 10-12ଟା PDF ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ PDFଟା ଫ୍ରିରେ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଛି ପୁରା ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ, ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଓକେ, ଆଉ ପୁଣି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ଆରିଆନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଓକେ, ନିତୁ ସିଂର ଇଂଲିଶ ପଠାଇଛି, ଆରିଆନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଠାଇଛି। ଦେଖ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି ଫ୍ରିରେ ହେଲା। 3,000+ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିକେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ରେଜନିଂ ବହି ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ମେସେଜ୍ କରିକି। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏମିତି ଭଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବେ। ତ ରହୁଛି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।